দেখুন কুর্তি কলেকশন মানে দেখুন কুর্তি ভ্যারাইটি भी আসলানো क्या बोले नहीं राउंड वाला भी अच्छे अच्छा राउंड वाला भी अच्छे नहीं तो कुर्ती भैराइटी माने भी आसलानो स्टॉक आसलानो देखुन सब आप माने पाई पारबे इटा गुटे काना এটা পুଅ ମାନଙ୍କର হচ্ছে এটা হাফ কুর্তি जा हूँ आमर दादा भाई कोका बाबा मन को लगी कलेक्शन आनले হাফ দেখুন কুর্তি এটা ଗୋଟେ হাফ শার্ট আছে अच्छा देखुन ये इनता कलेक्शन माने भी आनले ना नहीं এটা ଗୋଟେ 600 ରେ কটন শাড়ি দেখুন 600 রে কটন শাড়ি পুরা 8000 10000 লেখে লাগবা ডবল ধড়ি আছে এটা ଗୋଟେ 300 রে কটন শাড়ি আছে আর ইটা গুटे দেখুন কেতে 300 टंका रे আছে তো দুই কিসমর आपन को कटन शाड़ी मिलवा आ गुटी আছে ব্লাউজ পিস वाला কটন 350 রে আছে अच्छा इटा ब्लाउज पीस वाला नेले 350 तो आसुन वीडियो स्टार्ट करमा आ ई वीडियो देखमा वायरल देरन जेठे नानी बहनकर घरु सोनपी साड़ी कलेक्शन नानी जुहार नमस्कार केनता अछन तो सब तिहार गला इहादे इटा पहुंची गला दसरा आज हमको केनता कलेक्शन देखबाक मिलवा आ केते केते भितरे मिलवा आज 9000 नो देखमा 2500 तक 9000 2500 आसुन वीडियो के स्टार्ट करमा देखुन जहाँ देखुचन सब नुआ नुआ आसीचे ई भितरु आमे सबठानु सब कलेक्शन देखमा तो आज साड़ी पास करबे की आ प्रेजेंट करबे की देही कर भितरु দেখাবে দিদি आर अपन पास कराबे आज्ञा। चलो ठीक है तो पहला कलेक्शन पास करूँ प्रियंका नानी को केनता कलेक्शन बढ़ाबे जी बेला जी बोर्ड नु आरंभ करबे क्या? बोर्ड नो आरंभ चलो ठीक है तो देखुन बहुत बढ़िया कलेक्शन टे सोमत नानी पास कर दीचन प्रियंका नानी को खाली 9000 देखुन 9000 আর দেখুন ইতার কাম আচ্ছা মুহুটা দেখি দেবে বড় শাড়ি মুহুটা টিকে দেখলে এই জায়গাটি ভাল লাগবা আচ্ছা সুমিতে নাই এটার দাম बताবে 9000 টাকা 9000 টঙ্কা তলে থুই দেবে নানি তলে থুইলে ঠিক দেখা যাইছি 9000 টঙ্কা আগে ঠিক নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা भी 9000 রে আছে নানি এটা আমাকে ফাইনাল 9000 ফাইনাল 9000 দেখুন দশরা আসি গলা আর সমস্তে বড় বড় শাড়ি মানে ঘিনবে আর সে হিসাবে শাড়ি মানে আসিছে দেখুন কলেকশন ভ্যারাইটি আঁচল সাইড বডি সাইড দেখে দেবে দেখুন ভ্যারাইটি আর রানী বিহাগরে লাগি সান শাড়ি এথরে কাণ আসিছে সান শাড়ি भी আছে 2500 রু 2500 अच्छे मिल जीवा ना ठीक है देखुन 3 नंबर कलेक्शन वाओ मजा आसी गला आज कलेक्शन माने देखि करी এটা भी 9000 টাকা नानी इतार दाम भी रखिछन 9000 টাকা 9000 टंका देखुन कलेक्शन सब देखि परचन हेवी हेवी कलेक्शन माने देखौचन আর দেখুন ইতার ফুল আঁচল সাইডটা পুরা ভাল সে দেখুছি আপন মানকু সব ডিজাইন ভাল সে দেখি পারবে দাম তো আপন মানে ক্লিয়ার হেই সারিছন নেক্সট কলেকশন আমি দেখমা ই শাড়ি তো ভাল সে দেখি নেলা দেখুন আর গুটে ভ্যারাইটি এটা भी 9000 রে আছে अच्छा ই শাড়ি भी हमकु 9000 टंका पड़ी जीवा ठीक पहला नानी हमको मुंह साइड देखाबे हला इटा जेंता पहला बॉडी साइड देखाले सेंता हमको पहला मुंह साइड देखाबे तार बादे बॉडी साइड देखाबे ठीक पलटी मार दूँ तो इतार दाम तो क्लियर करी सारिचन 9000 टंका आमे नेक्स्ट कलेक्शन देखमा देखुन आर गुटे भ्याराइटी सबू मिलन 8000 सबटा रे আছে आउ रे काम मिलुचे 8000 टंका देखुन काम पाखु और सब किछि आपनको भल भावे देखौचे आर मुंह साइड आपन देखि नेले देखुन इतार बॉडी साइड पूरा देखि पारचन केनता हिसाबे बांधव पड़िचे आर इतार भी दाम आपन माने क्लियर हेई सारिचन देखुन आर गुटे कलेक्शन नानी इतार दाम केते कहउचन এটা भी এটা भी 9000 9000 9000 ডবল সফট এটা डबल सॉफ्ट ना देखुन পিঙ্ক রে আছে মেরুন ডিপ মেরুন ए डार्क कॉफी है হ্যাঁ ডার্ক কফি ठीक बॉडी साइड पलटी देबे आर घाई ता दामटा क्लियर कर देबे 9000 9000 টাকা 9000 टंका ठीक सब कलेक्शन अपन माने भल से देखुन तो লহরি সফট রে আছে 9000 টাকা अच्छा देखुन এটা লহরি সবটা देखुन काम देखुन जेंता यहादे डिमांड होचे हे टाइप रो कलेक्शन आसुचे উপরে भी সফটা আছে তলে भी দুই ধাড়ি সফটা আছে तीन धाड़ी सपटा पड़ुचे नहीं তারপরে তিন ধাড়ি बढ़िया এটা भी 9000 টাকা 9000 टंका तो आज वीडियो रे हमकु सान साड़ी माने भी देखबा के मिलबा देखुन आर गुटे वैरायटी जेंटा की पूरा शाइनिंग जेंट्स मान कर लगी भी हाफ कुर्ती भी अच्छे हाफ माने शर्ट भी अच्छे अच्छा ठीक तो हमको देखबा के मिलबा नहीं आगे ठीक देखुन तो दादा भाई मन को लगी वैरायटी पले आसी छे दसरा लगी वीडियो रे बनी थन आप मन को देखबा के मिलबा लगी भी कुर्ती अच्छे अच्छा नानी बहन मान को लगी भी कुर्ती माने आसी छे आगे ठीक सबू देखमा आय देखुन कुर्ती आसी छे शर्ट माने आसी छे सबू देखमा देखुन वैरायटी 9000 रे अच्छे 9000 टंका आगे देखुन वैरायटी डबल सफ्टा रे अच्छे पिंक अच्छे आ डबल सफ्टा रे अच्छे देखुन चेन सफ्टा बॉक्स सफ्टा आप मन को मिलुचे আর দেখি পারছন পুতলি মানে মস্ত খেলুছন 8000 রে अच्छे এটা 8000 না নি आगे আচ্ছা
আর এটা দেখুছন এটা 7000 ଅଛି 7000 ଆଜ୍ଞା দেখুন এটা কেতেটা ধড়ি 6 ধড়ি वाला है দেখুন ধড়ি কাম কেনতা হইছে ରାମା ଗ୍ରୀନ হুম ବ୍ଲାକ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ରେଡ୍ ବି ଅଛି ରେଡ୍ ବି ଅଛି ତିନିଟା দেখুন କଲର ଅଛି তিনটা কলরে শাড়ি হইছে 3D কাম পড়িছে দাম ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ ଏଟା ବି 7000 ଟଙ୍କା ହୁଁ। ଏଟା ବି 6 ବଡରେ ଅଛି আচ্ছা 7000 টঙ্কা রামাগিরিরে আছে। 6000 টঙ্কারে আইবা রামাগিরি না ব্লু ব্লু দেখুন কাম সবু কলেকশন দেখি পারবে ভিডিও কে ফার্স্ট নু লাস্ট তক দেখুন দেখুন ইথি কেনতা কাম হইছে ঠিক পুরা ভাল সে আপনারা সবু কলেকশন দেখি পারুছন তার বাদে এটা দেখুন রামা গ্রিন আউ ব্লু রে আছে 7000 ଟଙ୍କା ଅଛି নানি ফাইনাল ଆଜ୍ଞା 7000 দেখুন 7000 রেঞ্জ রে আপন মানে পাই যাবে ରାମା ଗ୍ରୀନ ବ୍ଲୁ ଏଟା ବି ଅଛି এটা 6 বড় আছে নেই ঠিক আর এটা গুটে দেখুন ଏଟା ବି 7000 ରେ ଅଛି 7000 ଏଟା ବି 6 ବଡରେ ଅଛି দেখমা ইথি কেনতা কাম হইছে দেখুন নানি ঘরে এই শাড়ি দাম ক্লিয়ার করে নিছ মেরুন ଆଉ ডিপ কফি রে কাম ଅଛି আচ্ছা আচ্ছা দেখুন দেখুন কাম দেখুন 7000 রেঞ্জ রে আপন মানে পাই যাবে মাত্র 7000 আরাম সে সমস্তে পরচেজ করি পারবে আর ইতার বডি প্যাটার্ন আপন মানে দেখুন তো আপন মানে ভাল সে সবু কালেকশন দেখি পারছন 7500 রে পাবে আপন 7500 দেখুন সবু প্রাইস আপনার ক্লিয়ার করা হচ্ছে আর ফিক্স প্রাইস আপনার বতা হচ্ছে সবু শাড়ি আপনার ভালসে দেখুন যেন শাড়ি আপনার বজেটে আসুছে ইমিডিয়েট নানি হোয়াটসঅ্যাপ করুন ঠিক এটা বি দেখি নেলে এটা ବି 7500 রে ଅଛି 7500 দেখুন 7500 রেঞ্জ রে আসুছে বাকি ইতার ধড়ি আপনার দেখুন সুতা বর্ডর আসুছে এটা ବି 6 বড়রে ଅଛି লেকিন সুতা বড় সুতা বর্ডর পড়ুছে গ্রিন আর ফির স্কাই রে ଅଛି ଆଉ মেরুন দেখুন গ্রিন স্কাই মেরুন তিনটা কলর নেই আଜ୍ଞା ঠিক पूरा भल से आपन सब कलेक्शन देखुन फोटो नौथिबे बिल्कुल भी भूलबे नहीं आपन को सब कलेक्शन भल भावे देखाउछे এটা দেখুন ବି 6 বড়রে ଅଛି আর রেঞ্জ কেতে রখি জানানি এটা ବି 7000 রে ଅଛି 7000 রেঞ্জ নি দেখুন কাম মেরুন আর রেড মেরুন রেড 7000 রেঞ্জ রে আসুছে তো আপন মানে বাটঘাট সবু জানলে ন জলদি জলদি পৌঁছিবা के চেষ্টা করুন এটা অরেঞ্জ আর মেহেন্দি রে ଅଛି দেখো वाओ ऑरेंज मेहंदी कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लाଗୁছে মানে পুরাপুরি পাটর লুক দৌছে আপন মানে দেখি পারছন দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে আর দাম তো বতালে কাই যে 7000 ଟଙ୍କା 7000 টাকা না ঠিক দেখুন মানে কেনতা ময়ূরী ডিজাইন হইছে দেখি পারছন চক্র রে ଅଛି ଆଉ আর হেডা কানা কই কাଣା কোশ্চন যে মানে রেড মেরুন টি মিক্স আছে আর রামা গ্রিন আর গ্রে কলর আসুছে এটা দেখুন ବି 6 বড়রে ଅଛି এটা 7000 ଟଙ୍କା আচ্ছা আচ্ছা দেখুন 7000 রেঞ্জ রে আসুছে চক্র কোଣାর্ক চক্র আছে স্তম্ভ হ্যাঁ থম্ব স্তম্ভ ডিজাইন রହୁছে ঠিক দেখুন আর গোটে 6 বর্ডরের কালেকশন দেখুন 6 বর্ডর না 4 বর্ডরে 4 বড়রে 4 বর্ডরে রেড ଆଉ ব্লু রে ଅଛି 6000 ଟଙ୍କା এটা 6000 রেঞ্জ রে আইবা দেখুন কালেকশন সবু আপন মানে দাম ক্লিয়ার হেই পারছন এটা ବି ডবল ধড়ি রামা গ্রিন ব্লু ব্লু রে ଅଛି ডবল ধরি কালেকশন দেখুন কাম সবু লেটেস্ট আসিছে 6000 আଜ୍ଞା ঠিক তো স্ক্রিন রে নম্বর দিয়া হইছে এড্রেস দিয়া হইছে এটা ଗୋଟେ 6500 রে ଅଛି এটা 6500 ব্ল্যাক ଆଉ মেহেন্দি রে ଅଛି ব্ল্যাক আর মেহেন্দি 6 বর্ডরে আছে আর 6500 ଆଜ୍ଞା দেখুন। দেখুন আঁচলটা তার আঁচলটা দেখলাম বাগির ଅଛି পুরা পাটো লেখা লাগুছে দেখুন 6500 ইতার রেঞ্জ রখা হইছে চলবা এটা ଗୋଟେ 6 এটা কটন পাটো কি পুরা কটন এটা কটন পুরা কটন নেই দেখুন শাইনিং আপন মানে দেখুন মানে পুরাপুরি পাটো লেখে হচ্ছে রে ଅଛି এটা তাজমহল আছে নেই তাজমহল আর নর্তকী রে নর্তকী ଅଛି রামা গ্রিন ଆଉ ব্লু ব্লু রে আছে ডবল সাইন আচ্ছা আচ্ছা কেতে লগাই দেবে কেতে এটা 6000 ଟଙ୍କା এটা ବି 6000 দেখুন বহুত সুন্দর কালেকশনটা হইছে এথর আর গোটে ভ্যারাইটি দেখুন এটা বি 6 ধড়ি আছে ହଁ 6 ଧଡ଼ି ରେ ଏଟା 7000 ଟଙ୍କା ରେ ଅଛି 7000 টঙ্কা হেলে ইতার ওয়ার্ক কিছু ডিফরেন্ট টাইপ র হইছে দেখুন তলে টিকে মঝিরে আর তলে টিকে চোড়া চোড়া রহুছে আর উপরে টিকে পতলা वाला ধড়ি রহুছে দেখুন পুরা শাড়ির কাম ঠিক কালার কম্বিনেশন আর টেক্সচার দেখুন তার বাদ এইটা দেখুন অরেঞ্জ গ্রিন ଅରେଞ୍ଜ ଗ୍ରୀନ ରେ ଅଛି 6000 ଡବଲ এটা 6000 এটা দেখুন সে তুলসী চহরা পড়িছে ହଁ ঠিক আর পুরা আঁচলের কাম দেখুন দেখলে আর বডি সাইডটা আমি আপনাকে দেখে দুছে ফাইনাল 6000 নানি ଆଜ୍ଞା 6000 দেখুন 6000 রেঞ্জ রে আপন মানে পাই যাবে ই কালেকশন তো সবু ବି ଅରେଞ୍ଜ ଗ୍ରୀନ ରେ ଅଛି এটা ବି 6000 ରେ ଅଛି লেকিন কাম টিকে অলগ অলগ রହୁছে কাম দামটা সমান রହୁছে ସମାନ ଖାଲି দেখুন। କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା কাম অলগ
आउ दाम समान देखुन हेई 6000 रेंज रे आसुचे देखि पारुछन डबल धड़ी भेराइटी है आर देखुन यार आर गुटे कलेक्शन এটা 4800 রে এটা ডবল ধড়ি আছে এটা 4800 রে डबल धड़ी পারি বর্ডর রে আছে আর পাট্টো বর্ডর पाटो बॉर्डर रहुचे आर देखुन आंचलटा देखुन देखले आर इतर बॉडी रे काना वर्क हेचे आपण माने देखुन इरा से गुटे तुलसी गछ बागी डिजाइन हेचे आर इटा बटरफ्लाई प्रजापति बटरफ्लाई डिजाइन हेचे ठीक देखुन এটা ওটা ডবল বর্ডর রে আছে পিঙ্ক রে আর ब्लू ব্লু इटा मझिर काना डिजाइन हेचे टेराकोटा ना টেরাকোটা ডিজাইন टेराकोटा डिजाइन रहिছে দেখুন তার আঁচলটা এটা देखुन বডি सबुते रानी ब्लाउज पीस अछि नै সবুতে ব্লাউজ পিস আছে देखले इटा 6000 ना 6000 এটা भी গুটে 6000 আছে टी ब्लू और रेड इटा भी डबल धड़ी रे अच्छे देखुन पाट सूता रे डबल धड़ी काम हेचे आउ धड़ी थी फुल धड़ी हेचे कि माछ डिजाइन हेचे आपण माने पाखु देखुन देखले মাছ বর্ডর माछ बड़ रे इटा भी पड़ो हमको 6000 टंका देखमा आर गुटे कलेक्शन 6000 আছে গ্রিন আর রেড রে আছে ग्रीन रेड अच्छा इटा तो गुटे मंदिर डिजाइन हेचे মন্দির नि ডিজাইন আছে मंदिर और दीप दीप डिजाइन रही ए दीप है कि आकाश छत है कि एने মন্দির রে ई ऊपर इटा आकाश छत है कि दीप है बोलछी काना इटा मते तो आकाश छता लेखे लागुची चलो जेनटा भी है बाकी बहुत सुंदर काम हीचे देखुन पूरा साड़ी रो काम इटा भी पड़ो हमको 6000 6000 बहुत माने सुंदर सुंदर कलेक्शन इथर आइचन देखुन এটা গুটে দেখুন এটা भी 4800 রে আছে 4800 সুপারি বর্ডর আছে পাট্টো বর্ডর अच्छा अच्छा ଥିଲେ ଯେ ଘେ ଭଲ देखुन ଧରି ଆଣିଛି ବୋଲ देखुन वैरायटी देखले आर इतर ମୋର ଦାଦା ବନୁଥିଲେ ଯେ ଧରି ଆଣିছে ବୋଲ अच्छा এটা দাদা ঘরু আনিছে আমি ये निजर घर बुनलाटे नहीं के ବନୁଥିଲେ ଲାଗିଥିଲା ମନରେ ଏଟା ପଠେଇ ଦେବା ଲାଗି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଟା ପଠେଇ ଦେଇଛି अच्छा अच्छा ठीक এই যে ওটা ভ্যারাইটি দেখুন গুটে বর্ডর রে আছে 4500 मात्र 4500 तो यहाँ आम टिके कम दाम वाला भेराइटी देखमा देखो नुआ नुआ कलेक्शन काना आसी এই যে ওটা 5000 রে আছে 5000 देखो भेराइटी सब आपण माने देखुन संबु किसी आपण को आखि सामना रे अछि जेनटा भल लागुचे डायरेक्ट परचेस करूँ 4000 रे আছে इटा 4000 देखुन धड़ी सप्ताह रे कलेक्शन आसुचे हल्दी साड़ी बाकी इथि टिके ब्लैक अच्छे नहीं के ब्लैक अच्छे इटा अच्छा ठीक সবটা ব্ল্যাক सप्ताह तो ब्लैक रहिसी ही रहिसी कंपलसरी है ब्लैक रहबाटा রেড গ্রিন রে আছে সবটা এটা सप्ताह साड़ी মিলন সবটা इटा केते कहउजन এটা 5000 রে 5000 टंका ठीक ইহাদি মিলন সবটা উপরে সব खाली मिलन सप्ताह कलेक्शन देखमा এটা গুটে 5000 রে আছে इटा भी पड़ो हमको 5000 देखुन काम देखी पारुचन तो आर देखमा केनता कलेक्शन भरबा तो देखुन धीरे धीरे करी नानी को स्टॉक माने बढ़ी बसला न এটা গুটে 5.5 রে আছে पेरे पेरे कलेक्शन 5500 देखुन 5500 टंका रे आसुचे 5000 रे আছে इटा 5000 मिलन सप्ताह कलेक्शन हां सब मिलम सप्ता कलेक्शन यहाँ दे हम जहाँ देखमा सब मिलन सप्ताह आगे ठीक तो मिलन सप्ताह कलेक्शन देखमा तार बादे आउरी चीपेस्ट प्राइस कलेक्शन देखमा এটা গুটে 5.5 রে আছে 5.5 देखुन बॉक्स भितरे सप्ताह काम हीचे 5500 टंका ठीक देखुन आर गुटे এটা भेराइटी গুটে 5000 রে আছে 5000 देखुन कलेक्शन এই মিলন সবটা উপরে ব্লাউজ পিস না আছে আগে अच्छा ई मिलन सूटर ब्लाउज पीस না नहीं आसे ठीक देखुन तो वीडियो के एंड तक वॉच करुन आप मन को कम दाम वाला साड़ी माने भी देखायाबा এটা গুটে দেখুন 4800 রে আছে पूरा पूरी यूनिक कलेक्शन है देखुन सप्ताह ऊपर गोटे नुआ कलेक्शन आसीचे मात्र 4800 टंका रे देखमा आर केन किस्म साड़ी माने बाहरिबा এটা গুটে 5500 রে আছে 5500 देखुन 5300 सॉरी 5300 अच्छा 200 टका कम कर दिले नहीं के ठीक 5500 रु 5300 हो गला देखुन कलेक्शन पूरा नुआ है लेटेस्ट है देखी परचन सप्ताह ऊपर नुआ नुआ कलेक्शन देखबा के मिलुचे इनो गुटे আছে এটা ব্লাউজ পিস वाला है अच्छा इटा काना विचित्रापुरी ना काना हेंता तो लागुची বিচিত্রাপুরি নুহে नुहे के এটা গুটে সবটা পর শাড়ি ইনো ব্লাউজ পিস वाला है এটা देखो नुआ डिजाइन रे गुटे सप्ताह साड़ी आसीची इथि लेकिन ब्लाउज पीस अच्छे हां बहुत बढ़िया এটা ব্লু রে भी आसुचे এটা রেড ব্ল্যাক রে এটা ব্লू রে अच्छा दुईटा चॉइस ऑप्शन मिल जु नहीं के आगे ठीक इटा गुटे देखुन এটা গুটে দেখুন 4800 রে আছে 4800 देखुन नुआ नुआ कलेक्शन भेराइटी देखुन भेराइटी माने सब देखुन লেতার আছে बढ़िया ठीक आर केन किस्मर साड़ी माने बाहरिबा देखुन देखुन जल्दी जल्दी देखुन डबल बॉर्डर रे আছে देखुन 5500 रे আছে 5500 टंका ठीक 5500 टंका
আর দেখুন ইতার মুহ সাইড আয় যে প্রিয়ঙ্কা নানি করে অথা হয়ে গেলে এটা রিটার্ন নিয়ে গেলে দেখুন এটা গোটে আছে দেখুন 4800 রে আছে 4800 দেখুন ভ্যারাইটি 4800 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପାଇଯିବେ ତାର ବାଦେ ଆର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଦେଖୁন 5000 ରେ ଅଛି এটা 5000 ও ভাই কাম সুমতি নানিকর শাড়ি প্রেজেন্ট করবার স্পিড বহুত খতরনাক আছে দেখুন ফটাফট দেখুছন হুম দেখমা বিচিত্রাপুরি গোটে দেখুন হুম 5500 5,500 দেখুন ইতার ধড়ি টিকে অলগ হিসাবে কাম হইছে ডবল বর্ডর রে আছে হুম দেখুন তার আঁচল 5,500 টঙ্কার হচ্ছে নাই আগে ঠিক আর কেনতা কালেকশন বাহারিবা এটা এথর 3200 রে দেখামা 3000 মানে 4000 ভিতরে ইহাজে আচ্ছা ঠিক 4000 ভিতরে এই সব আসবা এটা প্লেন বর্ডর রে আছে হুম এটা 3000 রে আছে 3000 ঠিক এটা গোটে আছে দেখুন। বড় वाला এনো ব্লাউজ পিস আছে ইমানকো ব্লাউজ পিস আছে আচ্ছা ই শাড়ির ব্লাউজ পিস আইবা 3500 এটা 3500 আগে ঠিক কালেকশন দেখুন সবু নয়া দেখমা এনো বি ব্লাউজ পিস আছে আচ্ছা ইথি বি ব্লাউজ পিস আইবা দেখুন পুরাপুরি নয়া কালেকশন নে এটা 3200 রে আছে 3200 দেখুন ডিজাইন भी দেখি পারছন দাম भी জানি পারছন যেটা আপনাকে ভাল লাগুছে সঙ্গে সঙ্গে আপন মানে পারচেজ করুন এটা গোটে 3500 রে আছে 3500 দেখুন তো অর্ডার করবার লাগি স্ক্রিনশট পঠাউন যেটা আপনাকে ভাল লাগুছে সব যাহা দেখুছন প্লেন বর্ডর এটা প্লেন বর্ডর রে আছে হুম আর এটা কেতে কহুছন এটা বি 3500 টাকা 3500 টঙ্কা ঠিক 3500 রেঞ্জ রে এটা আসুছে প্লেন বর্ডর রে আছে হুম আরে বাহ দেখুন এটা বি আছে 3500 3500 দেখুন 3500 রেঞ্জ রে আসুছে দেখুন খালি প্লেন ধড়ি কালেকশন এটা গোটে 4000 রে আছে আচ্ছা এটা 4000 রে আসবা এটা টিকে প্লেন বর্ডর রে বি হাতি র কাম টিকে বেশি আছে বেশি রেট হচ্ছে নাকি ঠিক 4000 ক্লিয়ার করলে দেখুন আর গোটে ভ্যারাইটি এটা আছে 3500 রে 3500 ঠিক 3500 এটা মেরুন এটা গ্রিন কালার রে 3500 3500 রে ঠিক এটা গোটে দেখুন ওরে বাহ মস্ত ডিজাইনটা হইছে দেখুন গোটে লহরি 6000 রে আছে পুরা নয়া কলেকশন है এটা গোটে মঝিরে টিকে দাম কিটা রহি ইতলা দেখুন 6000 রেঞ্জ তারপরে জানি পারবে का कहले नानी यार देखी रे कोन टिके हां घर के आसुन हाँ। देखुन कपड़ा छीले जानी पारबे कपड़ा केनता আছে কেনতা নাই সব चल ठीक দেখুন এটা এটা 3006 এটা বি 3500 রে আছে 3500 দেখুন পুরা পুরি নয়া ডিজাইন আছে সে সর লেখেন ডিজাইন পড়িছে এটা বি ব্লাউজ পিস আসবা এনো বি ব্লাউজ পিস আসবা 3500 अरे वाह इथि ब्लाउज पीस आवा 3500 আগে पूरा नुआ वेराइटी है देखी पारुचन 3500 রে 3500 पूरा नुआ कलेक्शन देखुन ब्लाउज पीस सहित 3500 टका पड़वा চল আছে এটা তার বডি बॉडी साइड पूरा नुआ कलेक्शन है आसुन जल्दी आपण माने इ सबु स्टॉक वर्तमान अच्छे बेसी देरी करबे तो स्टॉक आउट भी हिबा 4200 देखुन 4200 टका इटा रखिचन ब्लाउज पीस आवा इथि हां एनो बি ব্লাউজ পিস ब्लाउज पीस आसवा ठीक এটা গোটে আছে 3500 রে 3500 এনো বি ব্লাউজ পিস আসবা अच्छा देखो नुआ भेराइटी इतार दाम क्लियर करले 3500 ब्लाउज पीस सहित আর এটা গোটে 3800 রে আছে ওয়াও পেপার ডিজাইন সঙ্গে সবটা কাম এটা গোটে আছে 3500 রে আছে 3500 দেখুন থান শাড়ি রে সবটা ডিজাইন সবটা এটা 8 কুঠি কি 7 কুঠি 8 কুঠি 8 কুঠি দেখুন কেনতা ডিজাইন হেইছে এটা আছে 2400 রে ওয়াও দেখুন মানে দশরা পরে এটা বিহাগুরিয়া লগন মানে भी স্টার্ট হই যাবা লগন লাগি রাখুন মান ব্যবহার দেওয়ার লাগি আপন মানে এটা পারচেজ করি পারবে দেখুন এটা গোটে আছে 2500 রে 2500 टंका इ सबथि ब्लाउज पीस आवा এনো ব্লাউজ পিস না আছে अच्छा यहाँ दे जहाँ देखमा ब्लाउज पीस नहीं आसे না আছে ठीक देखुन এটা গোটে এটা ব্লু এটা গ্রিন 2500 2500 রে 2500 टंका देखुन कलेक्शन এটা 2500 রে আছে 2500 रेंज अच्छे देखुन 2500 ठीक सबू देखमा गुटे गुटे करी तार बादे लास्ट पटिया में देखमा नानी बहन मन को लगी कुर्ती दोदा भाई मन को लगी 60 এটা গোটে 2600 রে আছে দেখুন देखुन 2600 रेंज रे এটা ব্লু রে আছে आसुचे ऑरेंज ब्लू रे आसुचे এটা গোটে ডিপ মেরুন রে আছে 2500 রে আছে 2500 দেখুন 2500 रेंज रे आसुचे देखी पारले दना आपण माने देखुन बिल्कुल भी नजर यार साइड नहीं करबे ना हले फिर कलेक्शन माने 2600 रे আছে पार ही जावा 2600 আগে ठीक देखी पारछन टेराकोटा संगे बटरफ्लाई আগে ठीक আর দেখুন এটা গোটে দেখুন 2600 রে আছে 2600 রে দেখুন ভ্যারাইটি কালেকশন सबू मिलवा सस्ता महंगा मीडियम जहाँ खुजबे सबू मिलवा এটা দেখুন 2500 রে আছে 2500 লাইট কালার উপরে 2500
দেখুন 2500 রেঞ্জ অছে আর এটা গুড়ে কেনতা ডিজাইন আছে 26 রে আছে মেহেন্দি আর রেড 2600 রে মেহেন্দি রে রেড আজ্ঞା দেখুন গোটে নূয়া প্যাটার্ন রে গোটে নূয়া কলেকশন আসিছে আর কেন কিসমর শাড়ি বাহারিবা দেখমা 26 রে আছে দেখুন 2600 এটা ব্লাউজ বিনা ব্লাউজ পিস वाला है ना हां ये सब देखो, बिना ब्लाउज ई শাড়িটা ব্লাউজ পিস वाला भी आइसी लगे अपन माने नहीं पारबे नहीं पारबे नहीं देखुन মানে এটা সব কম দাম वाला কলেকশন দেখুছন খাস বিয়া করিয়া লাগি তার বাদে দেখুন এটা গুটে হচ্ছে 27 রে 2700 রে মানে তিনটা কলরে দেখুন এই শাড়ি হইছে আউ ডিজাইন আপন মানে দেখুন কলর ডিজাইন কলস ডিজাইন ময়ূর ডিজাইন রহুছে আর গ্রিন রে আছে হুম এটা भी 2700 টাকা এটা বি 2700 দেখুন কাম কেনতা হইছে 2700 টঙ্কা তো দেখুন মানে লাইন পলিছে তার লাগি বলি টিকে ব্রাইটনেস আপনাকে কম লাগুথিবা 2500 এটা 2500 টঙ্কা আর গোটে দেখুন কলেকশন 3000 রে ডবল ধড়ি 3000 টঙ্কারে ডবল ধড়ি কলেকশন দেখুন আমি আপনাকে পুরা পাখু দেখাউছে ফুল জুম আউট করিকি দেখুন কলেকশন লাইনটা পলি গলা বলি টিকে অন্ধ্রিয়া লাগুথিবা আপনাকে দেখুন এটা 2600 রে 2600 টঙ্কা দেখুন 2600 টঙ্কা 2600 টঙ্কা এটা বডি দেখুন আঁচল সাইড বডি সাইড দেখলে ঠিক আর দেখুন এটা লাস্ট কালেকশন ইতার পরে আমি দেখমা কুর্তি ভ্যারাইটি 2600 টঙ্কা এটা আছে দেখুন 2600 দেখুন 2600 মুহ সাইড দেখলে বডি সাইড দেখুন তো ভিডিও के मुई इने क्वेट करछे आ आजिर कलेक्शन माने देखि करी मते तो बहुत बढ़िया लागला आपन को केनता लागला कमेंट करी करी पक्का जणाबे आ जेते जल्दी ही परछे आप माने पहुंचीबा के चेष्टा करूं कहला जे ई सब कलेक्शन बेसी बेल तक स्टॉक नै रहे मुई सत कहूची कि असत कहूचे सत को तो वीडियो के एंड करमा चलो 1 2 3 जुहार नमस्कार बाय बाय